Alors bonjour, bonsoir. Segu Tungara te Ibeka contrôle. Ibeka bina fone fadi. Mais tiens de bevo jamana bejo. Yafa. Haramade ni yafara. Arabi sangorota di. Mais anyabi Ibeka la mali anga tiens fosa. Ma yo koke e anga danan jene suru ta ifolo. Jene suru mina ka dunka sola. Yan jene suru ga mina ku nimisara ka activela. Jene suru mina ka dunka sola. Itara hiji ke yoro la. Ibeka bora hiji ke yoro de la kana. Jene suru ga kuma follow me service follow me demina Ibeka fe. E tara ala duli ko ga yafa e ko jugu fenke. Ye mali chili fe ke o mali on fali fe ke ro. Itara ko ala ga yafima. Ante an yere ta don yara yere yafari ma la follow. E nana o la follow. Ibora hiji ke yoro la. Fen follow me demana ni fe. Ki ka yafa deni ma kaka bla iko ki yafa ro antara ka yi tara fo yoro wɛrɛ fara hali n'a bɛɛ kɛra don kelen na mais a ma kɛ endroit kelen kɛ na parce que i bɔra barakale fɛ yen silamɛ ɲɛmɔgɔw ala mɔgɔw olu de y'i ɲininka i ko k'i sɔnna k'a bɛ bila i ko je m'excuse i ko k'i yafara bɛɛ b'a dɔn yafama kɔrɔ de k'a bɛ bila i tilala tuguni kuma wɛrɛw taara don i tulo kɔrɔ i tilala tuguni k'a fɔ ko non k'e tɛ loi sanfɛ Mamadou Diko ko k'a yafara Mamadou Diko tɛ président ye koyi mais Mamadou Diko ko k'ale yafara Buba Fane ma Buba Fane bilara mais loi ma boli Buba kan dɛ mais loi bɛ boli jɛnɛ de kan mali an ka tiɲɛ fɔ sa i ye fanga i k'a ɲɛ dɔn ni bɛ musow la muso libu fanga b'a ta kɛ muso libuli ye cɛ ala ye muso kɛ sutarafɛn ye mɔgɔw tɛ k'o yɔrɔ de ni cɛlamɔgɔ de tun bɛ i bɛ ka bolo tan wala ne tun tɛ bɔ tan ne jija kun tɛ dɔwɛrɛ ye maliyɛnw n'i bɛ k'a ye président dɔ ye i nana mali dafirilen de sɔrɔ maliyɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sa Paul Kagame nana kɛ président ye ni Paul Kagame kun nana ni rancune ye Paul Kagame somɔgɔw fagara siya kɛlɛ la maa mun ye Paul Kagame somɔgɔw faga est-ce que juguya fila bɛ tɛmɛ k'i somɔgɔw faga Paul Kagame somɔgɔw fagali Paul Kagame kɛlen président ye a ma vengeance kɛ dɛ i ye maa maa ye rancune b'a la ce n'est pas un bon leader awa tigi n'a mɔgɔ modèle ye jamana ɲɛmɔgɔ sɔrɔ dɔrɔn a bɛ jamana dafiri de donc Paul Kagame nana a ye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka tila ka yira ka jamana kɔnɔdenw na n bɛ sɔrɔsiw labɛn parce que faransi kun bɛ an fɛ yen cogo min faransi kun bɛ Rwanda o cogoya kelen na Rwanda yɛrɛ bɛɛ kun minɛlen bɛ faransi bolo de et puis faransi de taara ka taa Rwanda ci un bon président Paul Kagame nalen a ko k'a ye fɛn kɛ fɛn na a nana ni système dɔ on appelle ça en anglais the healing system Paul Kagame Rwandais bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka psychologue bɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la wajulukɛlaw chrétiens alimamu ka taa mɔgɔw la wajulu mɔgɔw ka yafa ɲɔgɔn ma dɔw ye dɔw faw faga olu yafara olu ma cɛ fɛn min ka jugu mɔgɔ k'i woloden faga est-ce que kojugu bɛ tɛmɛ o kan olu bɛɛ yafara ɲɔgɔn ma olu ka jamana bɛ yɛlɛ sanfɛ de u ɲɔgɔn tɛ farafinna bi i bɛ ka an hakili la i kun bɛ n'o de kɛ Mali kɔnɔ mais i m'o kɛ Mali kɔnɔ i nana kɛ arakinna kɛlɛ de mɔgɔ farafaraw cɛ Mali an ka tiɲɛ fɔ sa n'i ye tiɲɛ fɔ k'i ye karisa dɔgɔya voilà des faux intellectuels dɔw b'i sigi ko non k'an ka loi respecter k'an ka to loi kɔfɛ n y'a mɔgɔ baden de ka publication ye ko ka to loi kɔfɛ loi bɛ boli mɔgɔ dɔ kan mais a tɛ boli mɔgɔ dɔ kan Maliyɛnw an ka tiɲɛ fɔ jamana ka jɔ sa Pape Jean Paul fana tuguni Pape Jean Paul o min ye chrétien ɲɛmɔgɔ ye ala ka hinɛ la Pape Jean Paul mɔgɔ min ye kisɛ ci Pape Jean Paul la Pape Jean Paul ko a taara o tigi sɔrɔ kaso la a kɛnɛyalen dɛ mun ye kisɛ ci a la dɛ a taara kaso la ko ale yafara o tigi ma mɔgɔ ko e ko wa k'a yafara ma k'u k'a bila ko ale yafara ma ko yɛrɛ hinɛ b'ale la mɔgɔ min yɛrɛ kisɛ ci a la a taara ka taa k'ale yɛrɛ yafara o ma o tɛ silamɛ ye mun ye chrétien de la grandeur d'un homme dépend de son comportement adamaden bonya bɛ bɔ i ka ko kɛwale de la adamaden t'a fɔ k'e ye garan ye maaw de b'a fɔ k'i ye garan ye mɔgɔ b'i bonya i kɛwale de la mɔgɔ b'i dɔgɔya i kɛwale de la o dɔrɔn de don olu bɛɛ y'o kɛ i bɛ ka e bɔra hijikɛyɔrɔ la mais e ma sɔn ko jɛnɛ tɛ bila o la justice et puis que depuis i bɛ ka yɛrɛ sigira Mali in kɔnɔna na Maliyɛnw a y'a lajɛ sa a ma armée dilan a y'a ta kɛ mɔgɔ minɛw de ye a y'a ta kɛ mɔgɔ janfaw de ye a y'a ta kɛ jamana halakili de ye jamana diinɛ ɲɛmɔgɔw jamana politiciens jamana jeune activistes a y'a bɛɛ kari kun kari ɲɔgɔn na je vais vous donner des exemples maa fɔlɔ minnu y'a dɛmɛ n'o sɔrɔsi denmisɛnninw ye a y'olu fɛngɛ ADB Maliba Diallo i bɛ ka campagne waati la i bɛ ka kun bɛ don Diallo de ka mobili kɔnɔ Diallo de tun bɛ wari kɛ ka mɔgɔw dɛmɛ ka Diallo ni Asherifu Sharifoli de campagne de bɛ ka est-ce que an n'olu ka di bi
anulu si manibi daraga ne mɔgɔ minnu fana y'a dɛmɛ a ye daraga ne mɔgɔ tilancɛ bɛ don kaso la ka tila ka kɛ k'ale t'o kalama dɔw fana bɛ da o la k'o cɛ ne seko tɔgɔra ni abdulayi de wulila k'an wuli k'an jɔ a ye daraga ne mɔgɔw bila hali sini a kuru bɛ daraga ne mɔgɔw kɔnɔ ka dutigiw minɛ k'u don kaso la ko sariya mɔgɔ minnu y'an ka drapeau jeni olu tɛ don kaso la dɛ mɔgɔ fitininw se tɛ minnu ye olu de bɛ don kaso la k'o ye justice ye si la justice existe et maintenant mɔgɔw ye Azawadi indépendance kɛ u tilara ka na Bamakɔ pour que olu ma minɛ k'u don kaso la ou bien sariya bɛ boli maliyɛn dɔ kan a tɛ boli maliyɛn dɔ kan maliyɛn an ka tiɲɛ fɔ sa Mamadi ko k'ale yafara Buba bilara sariya ma bolo kan sinon l'État a sa responsabilité mɔgɔ min ko k'a bɛ fagali kɛ ani mɔgɔ min ye nɛnini kɛ jɔn ka peine ka jugu kuranɛ kɔnɔ fɔ mɔgɔ min menace de mort kɛ Buba ye menace de mort de kɛ mais an bɛɛ b'a dɔn dimi n'a bila la bɛɛ yafara ma jɛnɛ sogo ko nɛnini de kɛ bɛɛ b'a dɔn dimi n'a dɔn pourquoi o kelen tɛ se ka kɛ n'o fana ye n'i y'o fɔ sa u b'a fɔ k'i bɛ Buba ka bilali contre la ala de bɛ bɛn ka nin kɛ dɔn je n'ai rien contre la libération de Buba Buba c'est un frère à moi a bilara a diyara ne ye aw a ɲɛna fana an bɛ fɛ o de ka kɛ jɛnɛ fana ye voilà ce que c'est que ton rafi mais an ka tiɲɛ fɔ jamana ka jɔ sa jamana kana kɛ ko sariya bɛ boli mɔgɔ dɔ kan a tɛ boli mɔgɔ dɔ kan et maintenant mɔgɔw y'an ka sɔrɔsiw da k'u ka tigɛ u tɛ taa dumuni kɛ kuluba pour que olu ma minɛ justice tɛ boli mɔgɔ dɔw kan mais bɛ boli mɔgɔ dɔw kan u bɛ Azawadi fêter hali sini mali an ka tiɲɛ fɔ jamana ka jɔ sa Arasa ye hɔrɔnya dɔ fana kɛ ni IBK ye jɛnɛ sogodogo minɛlen Arasa ko k'an ka to sariya kɔfɛ a ko fana ko CDR mɔgɔw ko mɔgɔ dɔw bɛ ka jɛnɛ sirifu gɛlɛya caya kɛ hɔrɔn ye CDR mɔgɔ si tɛ ka IBK dɔgɔya nin ko in na bi an filɛ yɔrɔ min na ko bi CDR mɔgɔ ye Amara kɛlɛ ko ka IBK to yen ko ka bɛɛ to yen ko ka to sariya kɔfɛ u ye kati 24 kɛ olu kelen na diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'a la ne tɛ ka CDR défense ta mais CDR bɛ ka IBK yɛrɛ défense ta bi Arasa ko ko ni IBK binna ko Mali binna e cɛ an ka tiɲɛ fɔ sa o bɛɛ kɛra o yɛrɛ hɔrɔnya yɛrɛ kosɔn n'i bɛ bɛn fɛ wallahi bila i kan k'o bila ni IBK bɛ Mali fɛ IBK kɛlen président ye IBK kun kan ka maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ko an ka jɛ an ka hakilinata di ɲɔgɔn ma mais qu'est-ce qu'on voit maa n'a wulila k'a bɛ Mali ko kɛlɛ kɛ IBK bɛ bila bɛɛ contre la IBK digo ninnu bɛɛ janfa ka Sanogo ninnu minɛ k'olu bɛɛ janfa a yɛrɛ ka RPM a nana ni Sumala Bube Mayiga n'o kun bɛ fɛ ka RPM fana ci mais ala de ma o sira ɲɛ a bolo a ye ni mɔgɔ jumɛn jɛra k'a la banna a y'a kelen tɔgɔ fɔ ɲɛna 2012 ni bi cɛ ani mɔgɔ jumɛn jɛra association jumɛn bɛnna ani allié jumɛn bɛnna kana la banna i b'o fɔ ko tɛ fɔ ko i bɛ ko dɔgɔya n'a ye erreur kɛ a bɛ fɔ bi a bɛ fɔ sini awa sinikɛnɛ seli ye n'o ma bɛ mɔgɔ ma taa baji ta i k'i fa la cɛ foutez-nous la paix cɛ a ye mɔgɔw tɔɔrɔ manamanakan fɔ la dɔw ta ye hasidiya kɛlɛ ɲangoya kɛlɛ n tɛ Arasa fɛ n tɛ CDR fɛ CDR bɛ yɔrɔ dɔ n tɛ yen ne bɛ diɲɛ bɛɛ bɛɛ la koyi ne ta tɛ CDR kɛlɛ ye hali sini CDR bɛ ka baara min kɛ a bɛ ka faso jɔ wara de kɛ o bɛ fɔ bi o bɛ fɔ sini ni Arasa ye mun kɛ n'o ma bɛn Seko Tunkara bɛ bɔ k'o fɔ piyan ni CDR mun ka mɔgɔ mais on est toujours des alliés ne tɛ CDR janfa fo ka diɲɛ wuli u ye mun kɛ Diko ye u ye Diko sauver de ka bɔ saya ni balo cɛ ne tɛ ɲinɛ o kɔ mais an bɛ tiɲɛ fana fɔ ɲɔgɔn ɲɛna mais a ye CDR to yen CDR ka fisa n'aw bɛɛ ye dɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛn dɛ voilà ne m'a fɔ fana n k'u ka hakilinata bɛɛ fana n sɔnnen don a bɛɛ mais ɲuman de ka ca ni juguman ye Arasa yɛrɛ fana b'o cogoya la voilà ne Arasa ka di ne ye a ka ɲuman de ka ca n'a ka juguman ye jugumani minnu bɛ yen n b'olu critiquer mais o t'a yira ko il est mauvais o non mais an ka tiɲɛ fɔ jamana ka jɔ i ye fanga k'a bɛ bila musow la ala tɛ barika don o fanga la a ye jɛnɛ lebu de ka denw kɔrɔ ka cɛ labɔ ka denw bɛɛ labɔ olu bɛɛ yafa deli hali bi IBK bɛ tourner la ni mɔgɔw ye a bɛ tourner la ni mɔgɔw ye i ye fanga muso lebu ka d'a ye ni cɛ de kun don wala ne tɛ kuma mais muso de don muso tafetigi o lebu nafa jumɛn b'o la IBK bɛ Mali fɛ a ye Diko ni Haidara a y'olu bɛɛ kɔ dun bi a ye bɛɛ fara cɛkɔrɔba in ye jamana in ta tiɲɛ de ka halaki quoi jamana in tɛ se n'i y'a fɔ o b'a fɔ k'a dimiya bɛ ɲa mais bɛɛ an ka cɛ bɛɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ na sa jama bɛɛ ɲɛ b'a la sa bɛn bɛ jɔn ni jɔn cɛ bi activistes bɛ ka ɲɔgɔn bɛlɛn ko karisa n bɛ taga n'i ye kaso la mun nana n'o ye futinɛ ko IBK bɛ ka mɔgɔ minɛ waati min na i kun kan k'u minɛ i m'u minɛ o waati de la Mali bɛ nin ka kɛ Mali a ka jateminɛ kɛ bi an bɛ ni wo la
avion inconnu de bɛ ka munumunu Mali nɔrɔ la u bɛ ka taga mercenaires bila Mopti k'an faw faga k'an baw faga maliyɛnw ɲinɛnen b'o bɛɛ kɔ tellement IBK y'an bɛɛ bila récréation na a bɛna fɔ mɔgɔ min nana ka na Mali ta tiɲɛ de ko tɛ fɔ o bɛ fɔ bi o bɛ fɔ sini o wa sinikɛnɛ seli ye mais hadamaden n'i ye mun kɛ Ala de b'i sara la a juguya t'an kɔnɔ koyi mais un bon chef d'état i b'i jɔ ka responsabilité de kɔrɔ IBK kun ka fɔ hali maliyɛnw bɛ si kɔngɔ de la kun ka Mali armée dilan pour Kagame o de kɛ ka Rwanda labɛn diɲɛ bɛɛ y'i ka jamana labɛn cikan min kɛlen bɛ ne bolo k'a fɔ je n'ai rien contre IBK mais franchement jɛnɛ ka kan ye ne jigilatigɛ IBK ka ko la Arasa ka CDR bɛɛ bɛ ɲini ka ban la bi ko parce que k'a ko ko ka IBK dɛmɛ o yɛrɛ dɔrɔn kosɔn wallahi IBK kun kan ka jɛnɛ bila ne bɔ kuma la yan